অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে হাওড়া থানা এলাকার বৈষ্ণব মল্লিক লেনে প্রায় ১০০ বছরের পুরনো একটি তিনতলা বাড়ির দোতলার একাংশ ভেঙে পড়ল। বুধবার সকালে দোতলার ঘরের একটি বিম আচমকায় ভেঙে পড়ে। ওই সময় বাড়ির মধ্যে বসবাসকারী বাসিন্দারা থাকলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় হাওড়া থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। প্রসঙ্গত, জীর্ণ বাড়িটিকে ইতিপূর্বেই বিপজ্জনক বাড়ি বলে ঘোষণা করেছে হাওড়া পুরসভা। তা সত্ত্বেও ওই বাড়িতে বাড়ির মালিক সহ প্রায় ৮-১০টি পরিবার ভাড়া থাকে। আচমকাই ভেঙে পড়ায় আতঙ্কিত তারাও, বা যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তারা। घटना सर आज सुबह 5:45 बजे दोतला में एक तो लोहा का बीम था, वो अचानक गिर गया। नीचे में उसी के घर में नुकसान हुआ है। दोतला में उसका नीचे में ठीक हम लोग को ही घर है। हम लोग को भी देखिए एकदम पूरा जो ढलाई जो है वो पूरा बैंड हो गया। खाली सर बाहर में सर हम लोग जाएंगे तो पैसा तो चाहिए, वो पैसा कहाँ से होगा। फिर बाड़ी वाला से कितना बार हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि जे बैठिए, कहाँ पर क्या किस तरह सुविधा असुविधा होने से हम लोग से बात कीजिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। खाली बोल रहा है हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरह वातावरण करके निकल जा रहा है। बात तो चल रहा है, सुन रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई दिखाई नहीं देता है इन लोग को। ये कब कौन करेगा क्या करेगा, हम लोग से वातावरण कुछ नहीं सर। हम लोग को तो क्या, रात में तो हम लोग भी तो जगा ही रहता है, काहे की डर से। इस कारण 4 साल हो गया है, हम लोग बड़ा मुश्किल में हैं हम लोग। मेरा नाम दिलीप कुमार नायक। আমরা প্রায় আজ 5 বছর যাবৎ আমরা এমনি আতঙ্কেতেই রয়েছি। হ্যাঁ, এর আগে বছর 3 আগে ফার্স্ট এই গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভেঙে পড়ে যায়। তখনই আমি আমার পাশের ল্যান্ডলর্ডকে বলেছিলাম যে তুমি এটা কি করবে। হ্যাঁ, তো ও বললো যে না আমি খুব শিগগিরই এটাকে রিপেয়ারিং করব। তারপর থেকে কোনো দিন রিপেয়ারিং করেনি, কিচ্ছু না। পরের পর ড্যামেজ হতে শুরু করে, তারপরে এইভাবে অবস্থা আজকে আবার ভেঙে পড়ে। যতবারই ওকে বলতে গেছি মুখ বন্ধ করে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না। ভীষণ আতঙ্কিত, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। পাশের ঘরটা ড্যামেজ হয়ে পড়ে গেছে, তারা তালা মেরে চলে গেছে। আজকে ওপরের ঘরটা ড্যামেজ হয়েছে, আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না। সকালবেলা কান্নাকাটি, আমরা অন্ধকারে উঠে দৌড়োদৌড়ি করেছি। চাইছি সবাই গরিব মানুষ যাতে এরা প্রত্যেকে ঘর পাক।